Mag-usatang misamis nun paglambo siguron. Una biyatong pilikon kay ligtong ug matarong. Sa kabus matinabang Senyor Pedro una biyang paglaom. Mag-uumag kababayinan, pananagat kabatanunan. Gobyerno nga para sa tanan. Agrikultura palambun, pangimbuhian palambun, panglawas sa katauhan natin manon. Gobernador sa probinsya, paglaom sa masa, Better Senyor Pedro Navia. Mag-usatang misamis nun paglambog sigurohon. Una biyatong pilikon kay ligtong ug matarong. Sa kabus matinabangon Senyor Pedro una biyang paglaom. Mag-uumag kababayinan, mananagat kabatanunan. Gobyerno nga para sa tanan. Turismo hingpit pang pakusgon, serbisyong pangkatiling banon. Pamilyang misamis nun unahon. Gobernador sa probinsya, paglaom sa masa, Better Senyor Pedro Navia. Mag-usatang misamis nun paglambong sigurohon. Una biyatong pilingon kay ligdong ug matarong. Sa kabus matinabangon Senyor Pedro Navyang paglaom. Mag-usatang misamis nun paglambong sigurohon. Una biyatong pilikon kay ligtong ug matarong. Sa kabus matinabangon Senyor Pedro Navyang paglaom. Mag-usatang misamis nun paglambong sigurohon. Una biyatong pilikon kay ligtong ug matarong. Sa kabus matinabangon Senyor Pedro Navyang paglaom. Mag-usatang misamis nun paglambo sigurohon. Una biyatong pilikon kay ligtong ug matarong. Sa kabus matinabangon